ہونے کے پہلے اللہ کے نبی صحابہ کی ایک میٹنگ بلاتے ہیں، صحابہ اکٹھا ہو گئے. اللہ کے نبی نے صحابہ سے کہا اے میرے صحابہ، یہ پہلے سے تو کوئی پلاننگ نہیں تھی ہماری لڑائی کرنے کی، لیکن اب حالات ایسے پیدا ہو گئے، ہمیں لڑائی کرنا ہے اور 1000 کی تعداد میں دشمن آ رہا ہے، ہماری تعداد کم ہے، ہماری تعداد 313 ہے، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ایک صحابی کھڑے ہو گئے، اے اللہ کے نبی گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے، اے اللہ کے نبی ہم موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں کی طرح نہیں ہیں، ہم آپ سے یہ نہیں کہیں گے کہ اے محمد آپ جائیے اور آپ کا رب جانے، ہم یہاں پر بیٹھ کر کے تماشا دیکھیں گے. نہیں اے اللہ کے نبی ہم آپ کے ساتھی ہیں، ہم آپ کے صحابہ ہیں، ہم آپ کے ساتھ اپنی جان لڑا دیں گے، ہم آپ کے ساتھ اپنی جان دینے کو تیار ہیں. لیکن ابھی اللہ کے نبی کو اطمینان نہیں ہو رہا ہے، کیونکہ اللہ کے نبی اپنے انصاری صحابہ کی رائے جاننا چاہتے تھے کہ میرے انصار صحابہ کیا کہہ رہے ہیں، کیونکہ انصار صحابہ نے یہ وعدہ کیا تھا کہ اگر مدینہ کے اوپر کوئی اٹیک کرے گا، مدینہ کے اندر کوئی اٹیک کرے گا تو ہم مدینہ کا ڈیفینس کریں گے، مگر بدر کی لڑائی تو مدینہ کے باہر لڑی جا رہی ہے. اللہ کے نبی یہ چاہتے تھے کہ میرے انصار جو صحابہ ہیں وہ کیا کہتے ہیں. جب بار بار اللہ کے نبی انصاری صحابہ کی بات جاننا چاہ رہے تھے تو حضرت سعد بن عبادہ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے اے اللہ کے نبی آپ شاید ہماری رائے جاننا چاہتے ہیں، آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کے انصاری صحابہ کی کیا رائے ہے. اے اللہ کے نبی والذی نفسی بیدہ، اس اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لو امرتنا ان نخیدہا فی البحر لاخذناہا، اے اللہ کے نبی اگر آپ حکم دے دیں کہ ہم سمندر کے پانی کے اندر اپنے گھوڑوں کو دوڑا دیں تو اے اللہ کے نبی آپ کے انصاری صحابہ اپنے گھوڑوں کو پانی کے اندر دوڑانے کو تیار ہیں. اے اللہ کے نبی اگر آپ حکم دے دیں کہ ہم اپنے گھوڑوں کو مکہ کے باہر اور عرب کے باہر لے کر کے چلے جائیں، برق الغمام تک لے کر کے چلے جائیں، تو اے اللہ کے نبی ہم اپنے گھوڑوں کو برق الغمام تک لے کے جانے کو تیار ہیں. میرے بھائیوں، نبی کے ساتھی ہر حال میں نبی کا ساتھ دیں. ہجرت کی رات یاد کرو، اللہ کے نبی حضرت علی سے کہتے ہیں کہ علی آج کی رات تمہیں میرے بستر پہ سونا ہے. حضرت علی جانتے ہیں جان کا خطرہ ہے، جان کا خطرہ ہے، ہو سکتا ہے کہ دشمن اٹیک کر دے اور آج میری زندگی چلی جائے، مگر حضرت علی کی زبان پر ایک بار بھی نہ نہیں آتا، ان کی پیشانی پر ایک بار بھی بل نہیں پڑتا. اے اللہ کے نبی اگر آپ کا حکم ہے میں آپ کے بستر پر آپ کی جگہ لیٹنے کے لیے تیار ہوں. حضرت علی بھی اپنے نبی کا ساتھ دینے کو تیار ہے. پھر آگے بڑھو، اللہ کے نبی حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ جا رہے ہیں، غار ثور میں پہنچتے ہیں. غار ثور میں بہت سے چھوٹے چھوٹے سوراخ ہیں. حضرت ابوبکر صدیق سارے سوراخوں میں کپڑا ڈال دیتے ہیں، روئی ڈال دیتے ہیں، کاٹن ڈال دیتے ہیں، سارے سوراخوں کا منہ بند کر دیتے ہیں کہ کوئی زہریلا جانور نکل کر کے میرے نبی کو کاٹ نہ لے، میرے نبی کو تکلیف نہ پہنچا دے. مگر ایک سوراخ باقی رہ جاتا ہے. سارے سوراخ کا منہ بند کر دیا، ایک سوراخ باقی رہ گیا. حضرت ابوبکر نے اپنے پیر کے انگوٹھے سے اس سوراخ کے منہ کو ڈھانپ لیا اور اپنی ران کے اوپر اللہ کے نبی کو کہا کہ اللہ کے نبی تھکے آ رہے ہیں، آپ آئیے میری ران کے اوپر سر رکھ کر کے آرام کر لیجیے. نبی اکرم نے اپنے دوست ابوبکر کی ران پر سر رکھا. سفر کی تھکاوٹ تھی، اللہ کے نبی کو نیند آ گئی اور اس سوراخ کے اندر، جس سوراخ کے اوپر حضرت ابوبکر کا انگوٹھا تھا، اس سوراخ کے اندر کوئی زہریلا جانور نکلنے کی کوشش کر رہا ہے اور وہ بار بار ڈنک مار رہا ہے، وہ بار بار کاٹ رہا ہے. لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے انگوٹھے کو سوراخ سے ہٹاتے نہیں ہیں کہ اگر میں نے ہٹایا تو کہیں میرے نبی کی نیند نہ کھل جائے. حضرت ابوبکر جیسے ہیں اسی حالت میں بیٹھے ہوئے ہیں تاکہ اللہ کے نبی کے آرام میں کوئی خلل نہ پڑے. لیکن تکلیف ہوئی، جانور نے ڈسا، جانور نے ڈنک مارا، تکلیف ہوئی اور تکلیف کی وجہ سے حضرت ابوبکر کی آنکھوں سے آنسو گرے اور وہ آنسو گرم گرم آنسو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گال کے اوپر گرے. اللہ کے نبی کی نیند کھولی. آپ نے کہا ابوبکر کیا بات ہے؟ کہا یا رسول اللہ کوئی جانور ہے مجھے ڈنک مار رہا ہے. اللہ کے نبی نے ان کا انگوٹھا ہٹایا، جانور کو نکال کر کے باہر پھینکا اور اس کے بعد آپ نے اپنا لعاب دہن حضرت ابوبکر کے زخم پہ لگایا اور ان کا زخم بالکل ٹھیک. تو نبی کے صحابہ ہر حال میں نبی کے ساتھ ہیں.
अशिद्दाउ अलल कुफ्फार, ये काफिरों के ऊपर बड़े सख्त हैं, अल्लाह के दुश्मनों के ऊपर बड़े सख्त हैं। रुहमाउ बैनहुम, और आपस में बड़े रहमदिल हैं। आज हमारा मामला उल्टा है। आज पुलिस स्टेशन में चले जाओ, मुसलमान के खिलाफ मुखबिरी करने वाला मुसलमान है, अपनों के खिलाफ मुखबिरी करने वाले अपने ही लोग हैं, अपनों के लिए गड्ढा खोदने वाले अपने ही लोग हैं। अशिद्दाउ अलल कुफ्फार रुहमाउ बैनहुम, मेरे नबी के सहाबा की शान तो ये थी, वो दुश्मनों के लिए सख्त थे और आपस में नरम दिल थे। बद्र की लड़ाई हो रही है, एक तरफ हजरत अबू बकर सिद्दीक है और दूसरी तरफ उनका बेटा है। बाप मुसलमान है, बेटा काफिर है। बाप बेटे के खिलाफ जंग कर रहा है, जंग खत्म हो गई, बेटा भी मुसलमान हो जाता है, अब्दुर्रहमान भी मुसलमान हो जाते हैं। बाप में कहते हैं कि अब्बा जान, बद्र की लड़ाई में जब आप मुसलमान थे और मैं काफिर था, मैं मुशरिक था, बार बार आपकी तलवार, आपकी गर्दन मेरी तलवार के नीचे आ जा रही थी। अरे अब्बा जान, बार बार ये मौका आ रहा था कि मैं आपकी गर्दन अपनी तलवार से काट सकता था, मगर आपकी मोहब्बत मेरे दिल पर गालिब आ जाती थी। मुझे ये ख्याल आ जाता था कि आप मेरे बाप हैं और बाप को मैं कत्ल नहीं कर सकता। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया, ओ मेरे बेटे, तूने तो ये सोच करके मुझे छोड़ दिया, वल्लाहि लौ वजदतुका लक़तलतुका, लेकिन अगर तेरी गर्दन मेरी तलवार के नीचे आई होती, अल्लाह की कसम, अगर मैंने तुझे पाया होता, लक़तलतुका, तो मैं तुझे कत्ल कर देता, क्योंकि मैं तुझे अपना बेटा समझ करके नहीं, मैं इस्लाम का दुश्मन समझ करके जंग कर रहा था। अशिद्दाउ अलल कुफ्फार, काफिरों के लिए सख्त। उसी बद्र की लड़ाई में एक सहाबी है हजरत मुसअब इब्न उमैर, उनका भाई अबू अजीज, वो काफिर था, मुशरिक था, वो कैदी बन करके पकड़ करके लाया गया। और जब कैदी बन करके वो आया, हजरत मुसअब की नजर पड़ी तो जो मुसलमान उसको गिरफ्तार किए हुए था, हजरत मुसअब ने कहा, इसको थोड़ा कायदे से पकड़ो, इसको मजबूती से पकड़ के रखो, इसकी मां के पास बहुत पैसा है, बहुत पैसा मिलेगा इसको छुड़ाने के लिए। अबू अजीज हैरान रह गया, कहने लगा, है मुसअब, एक ही मां की औलाद, जिस मां का खून मेरे बदन में दौड़ रहा है, उसी मां का खून तो तेरे बदन में भी दौड़ रहा है। ऐ मुसअब, क्या यही भाई की मोहब्बत है? क्या यही भाई की मोहब्बत का तकाजा है कि अपने ही भाई का तू सौदा कर रहा है और अपने ही भाई के बारे में कह रहा है कि इसको मजबूती से पकड़ ले? ओ लोगों, हजरत मुसअब ने क्या जवाब दिया? कहा, इन्ना हाज़ा अखी दूनक, ऐ अबू अजीज, तू काफिर है, मैं मुसलमान हूं, तू ला इलाहा इल्लल्लाह का इनकार करने वाला है और मैं ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार करने वाला हूं। इन्ना हाज़ा अखी दूनक, तू मेरा भाई नहीं है, तुझे गिरफ्तार करके लाने वाला मेरा भाई है, तेरे साथ मेरा कोई रिश्ता नहीं है, इसके साथ मेरा ला इलाहा इल्लल्लाह का रिश्ता है। अशिद्दाउ अलल कुफ्फार, वो काफिरों के ऊपर सख्त थे, वो मैदान जंग में सख्त। मैं आपको ये तालीम नहीं दे रहा हूं कि आप अपने समाज के गैर मुस्लिमों के साथ ताल्लुकात मत बनाइए, उनके साथ दोस्ती मत कीजिए, उनके साथ इंसानियत और मानवता का सलूक मत कीजिए, अच्छा सलूक कीजिए, इंसानियत और मानवता की मिसाल पेश कीजिए, मगर मानवता का ये मतलब नहीं है कि आप उनके साथ जाकर के होली मनाएं। मानवता का मतलब ये नहीं है कि आप उनके बुतों के आगे जाकर के सजदा कीजिए। मानवता का मतलब ये नहीं है कि आप उनके त्योहारों में जाकर के शामिल होइए। यकजहती और मोहब्बत और भाईचारा और सद्भावना अपनी जगह है और ईमान और इस्लाम अपनी जगह है। मेरे भाइयों, इलेक्शन का दौर, हमारे उत्तर प्रदेश में इलेक्शन का दौर चल रहा है। इलेक्शन की जब बात आती है, पॉलिटिक्स की बात आती है, लोग कहते हैं पॉलिटिक्स का कोई मजहब नहीं होता, राजनीति का कोई मजहब नहीं होता। अल्लाह की लानत हो ऐसी राजनीति पर और ऐसी सियासत पर जो आपको ईमान से खारिज कर दे, जो आपको इस्लाम से खारिज कर दे। आप राजनीति में और सियासत में भी आप अच्छे बने, मगर अपने इस्लाम के साथ बने, अपने ईमान के साथ बने। अगर ईमान और इस्लाम से कॉम्प्रोमाइज करके सियासत करनी पड़ती है तो माफ कीजिए, ऐसी सियासत से दूर रहना ही बेहतर है। सहाबा ने इस्लाम से कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, दीन से कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं। अशिद्दाउ अलल कुफ्फार, वो दुश्मनों के लिए बड़े सख्त थे। रुहमाउ बैनहुम, और आपस में बहुत रहम दिल थे, आपस
में इतने रहम दिल थे कि जब मक्का के मुहाजिर मदीना पहुंचे, उनके पास घर बार भी नहीं है, उनके पास कोई नौकरी भी नहीं है, उनके पास कोई बिजनेस भी नहीं है। अल्लाह के नबी ने मदीना के अंसारियों के साथ मक्का के मुहाजिरीन का भाईचारा करवाया, नाम ले लेकर के बताया ये मक्का का मुहाजिर मदीना के फलां अंसारी का भाई है, आपने नाम ले लेकर के भाईचारा कराया। हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ भी एक मुहाजिर साहबी हैं, उनका भाईचारा अपने हजरत साद इब्न रबी के साथ करवाया। जब दोनों में भाईचारा हो गया, हजरत साद इब्न रबी आए और कहने लगे अब्दुर्रहमान, ऐ मेरे भाई, ये मेरा माल है, ये मेरा बागीचा है, ये मेरी खेती है, ये मेरी दौलत है, ये मेरी प्रॉपर्टी है, आधी तुम ले लो, आधी मैं ले लेता हूं। यहां तो अपने सगे भाई के खिलाफ हमारे मुकदमे चल रहे हैं। अपनी बहनों का हक मार के हमें बिल्डिंगें बनाई हैं और बड़े फख्र से कहते हैं हमारी बहन ने हमारा हिस्सा हमको दे दिया। हमेशा बहनें ही अपना हिस्सा क्यों भाइयों को देती हैं? कभी भाई अपना हिस्सा बहनों को क्यों नहीं देते? मेरे भाई, मेरे भाइयों, आपने अगर अपनी बहनों और अपनी बेटियों का हक मार के बिल्डिंग बनाई है तो यकीन जानो उस बिल्डिंग की बुनियाद में आपकी मजलूम बहन के आंसू हैं, आपकी मजलूम बेटी के आंसू। अपने सगे भाई, अपने सगे बेटे और अपनी सगी बहन के हक मारने वाले हम लोग हैं। हम क्या जाने मोहब्बत किसको कहते हैं और इंसार किसको कहते हैं। यहां मदीना के अंसारी साहबी ने कहा, हजरत साद बिन रबी ने कहा कि अब्दुर्रहमान, ये मेरा माल है, ये मेरी प्रॉपर्टी है, आधी तुम ले लो, आधी मैं ले लेता हूं, बंटवारा कर देता हूं। यहां तक कहा मेरी 2 बीवियां हैं, तुम पसंद कर लो, मैं तलाक दे देता हूं, वो इद्दत गुजारने के बाद तुम्हारे साथ शादी कर लेगी। हो सकता है तुम्हें मदीना के अंदर भी कोई रिश्ता ना मिले, हो सकता है तुम्हारा रिश्ता ना हो, शादी ना हो, इसलिए मैं अपनी एक बीवी को तलाक देने को तैयार हूं और वो मेरी बीवी तुमसे निकाह करने के लिए भी तैयार है। अगर तुम चाहो तो मैं ऐसा भी कर सकता हूं। पूरी दुनिया की तारीख में, पूरे मानव इतिहास में ईसार और कुर्बानी की ऐसी मिसाल नहीं मिलती मेरे भाइयों जो मिसाल नबी के सहाबा। एक दिन अल्लाह के नबी के पास एक सहाबी आए, अल्लाह के नबी भूखा हूं, अगर आपके पास कुछ खाने हो